Dengan mengampuni itu membuat hati kita menjadi bersih. Because by forgiving others, we will have our heart clean heart. Saya yakin dan percaya, I believe saudara-saudara tentu mempunyai pengalaman pribadi you, of course, have your own personal experience dalam hal menghadapi permasalahan dalam hidup. in facing the personal problem. Karena kehidupan itu tidaklah luput daripada kesalahan. Because the life is not, there is always connection with the error. Banyak kejadian-kejadian yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. There is many incidents in the life which are not safe in the everyday life, Yang bisa membuat kita terluka which may make us hurt, atau bahkan kita melukai orang lain. or maybe we hurt other people. Jadi kita harus bijak dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. So we have to be wise to face everything. Seharusnya jangan mudah terpancing emosi. It's supposed to be that we should not offend easily. Dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, That we utter words that offend other people's feeling. dan jangan juga mudah tersakiti And also don't get easily hurt dengan belajar mengampuni. by learning to forgive. Kita tidak dapat menentukan seperti apa dan bagaimana jalan kita pada hari ini. We cannot determine easily how we should live today. Bisa saja tiba-tiba sesuatu terjadi, kita tersinggung dan meledak. It can happen that we feel our feeling hurt and then erupt something. Apalagi orang Batak. And especially among Batak people. Itu kita sadari ya, walaupun saya lahir besar di tanah Sunda yang lemah lembut, ya, tapi darah Batak itu memang lain. Even though I was growing up in among Sunda people, but the Batak feeling is my custom, so it easily gets hurt. Ya, namun justru di dalam situasi yang seperti ini kita harus dapat belajar. But in the very situation that's like this, we have to be able to learn Atas kehendak Bapa, to learn the will of God, yaitu mengampuni dan melepaskan orang yang bersalah. and that is to forgive and to just forget about other people who hurt our feeling. Jadi ayat kita hari ini So- ya terambil dari pelajaran yang Yesus berikan tentang doa Bapa kami. So our key text this morning is taken from the part of the sermon of Jesus on the Mount about forgiving. Ya, yang diakhiri yaitu dengan untuk mengampuni. Which end with the topic of forgiving. Karena jika kita tidak mau mengampuni, If we cannot forgive, kita pun tidak akan diampuni. we will not be forgiven either. Saya akan mengutip ada 3 kata-kata indah dari seorang sufi ya, yang lahir pada tahun abad 11 ya, 1078 dan meninggal pada tahun 1100 kalau 78 umur dia 90 Sebenarnya Islam. ya 78 ya 68. 68 ya 68 Okay, ya oke lah 78 ke 68 ya, dia lahir di Iran dan mati di Baghdad. I will tell somebody the word of somebody who was born in Iran and died in Baghdad. Ya, Iraq. di Iraq. Irak ya, Baghdad. Ya, dia lahir di di Iran. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Well,
The name you forgot, you got it already. It's hard for me to pronounce it. Kata-kata bijak dikatakan satu, ada tiga ya. The wisdom word, number 1, there are 3 words. Belajarlah diam, Learn to be quiet, agar suaramu lebih terdengar. that your voice will be heard even better. Belajarlah sabar, Learn to be patient, agar tindakanmu lebih benar. so that your action can be truer, more better. Yang kedua, The second word, maafkanlah kesalahan orang lain, forgive for the sins of the world, the people. tutup aibnya. Tutup airnya. Tutup aibnya itu yang jelek dari dirinya itu, Okay. kejelekannya, Cover it up dan lupakan. and forget. Karena tujuan kita hidup untuk beribadah Because our purpose in life is to worship dan mengingat Allah, and to remember God, bukan mengingat kesalahan orang lain. not to remember the offense of other people. Yang ketiga, The third one, mungkin luka itu masih ada, maybe the hurt is still there, namun hidupmu akan lebih ringan but your life will be better jika memaafkannya. if you forgive them. Bagus sekali ya. So wonderful, right? Bukan orang Kristen. He's not a Christian. Bagaimana dengan kita? Ya, What about us? itu adalah tantangannya. That is the challenge. Lebih dari pengajaran daripada Yesus, More than the teaching of Jesus, dia sudah menjadi teladan pada saat dia disalibkan. he has been an example before at the time when he was crucified. Di mana dia berdoa dan memohon pengampunan bagi mereka yang menganiaya dia. Because right there when he was crucified, he prayed for those who hurt him. Itu terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34. That is found in Luke chapter 23 verse 24. Dikatakan, It says, "Ya Bapa, ampunilah mereka, Father in heaven, forgive them, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." because they don't know what they are doing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, My friend who Jesus loved, kehidupan kekristenan itu penuh dengan kasih dan pengampunan. the Christian life is full of love and forgiveness. Dan itu dimulai daripada kerinduan Bapa untuk mengasihi kita, And that has been started with the desire of God to forgive us, agar kita diampuni dan layak di hadapannya, so that we can be forgiven and ready to see Him, serta layak ada bersama dengan Tuhan di surga. and will be worthy to be with Him in heaven. Jika Allah sudah memberikan teladan If God has given us an example di mana Dia mengampuni kita dan where menerima kita yang berdosa, He has forgiven us and received us even from the sinful condition, bagaimana dengan kita? what about us? Apakah kita masih menahan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada Do we kita? still not forgive them for those who have offended our feeling? Kita tahu mengenai kisah seorang raja yang mengampuni. We know about the king who forgives, Itu ada dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. and that is found in Matthew 18 verses 21 until 22. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Matthew 18. Then Peter came to Jesus and asked, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika berbuat dosa terhadap aku? Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Sampai 7 kali kah? Up to 7 times? Yesus berkata, Jesus answered, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada raja dan tidak mampu membayar, tetapi hamba itu sujud memohon belas kasihan. Then Jesus continued with the story of a servant who owned something, but he cannot pay the bill, but then he just bow down to that man. Kemudian raja itu melepaskannya. Then the king let him go. Namun ketika hamba itu keluar, But when that servant went away, dan dia bertemu dengan hamba yang lain, and when he met with other servant yang berhutang kepadanya, who owed him, ia menolak permohonan maaf dan menyerahkannya ke penjara. he rejected to forgive his debt, and he put him in the jail. Dan ketika raja mendengar And when the king heard this news, apa yang terjadi, what happened? maka marah raja itu. The king get mad. Dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Should you not love that fellow as I have loved you? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada algojo. Then the king would get mad and deliver him to the strong man. Dan tidak akan dilepaskan sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. And he should not be delivered until he paid off all his bill. Lalu katanya lagi, Then he said, itu ada dalam Matius 18 ayat 33 sampai 34 ya. that is in Matthew 18 until verses 33 until 34. Dan dalam Matius 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepadamu. And he said, this verse 35, this is how my heavenly Father will treat each of you. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Unless you forgive your brother or sister from your heart. Saya di Facebook beberapa hari yang lalu melihat sebuah video. A few days ago, I watched a video. Di situ di video diceritakan mengenai di suatu daerah dekat perkampungan dekat hutan. There is in the video there is a village near forest. Ada keluarga yang satu adalah pemburu. And there is a man there who is what you call hunter. Dan yang satu lagi keluarga adalah petani sambil berternak. The other is a man, a farmer who is also take care of animal. Mereka bertetangga. They are neighbors. Jadi pemburu ini mempunyai anjing yang galak. Pemburu. Ya pemburu. So Hunter. the hunter all have a dog. Ya, galak. Then get mad easily. Ya. Dan dilepas. Ya, dilepas. And they let he's released. Ya. Satu kali One day, itu anjing entah bagaimana bisa melompati pagar dan menyerang kepada domba-domba yang dimiliki oleh tetangganya petani sebelah. one time the dog was released and bothered the lamb who is lived by them. Ya. Kemudian dia beritahukan kepada tetangganya yang pemburu ini. Then they give notice
to the neighbor of this hunter. Tetapi tetangga ini cuek-cuek saja. But he doesn't care. Ya. Kemudian akhirnya At last, dia laporkanlah kepada pihak yang berwajib. he reported to the something like police. Ya. Kemudian polisi itu atau katakanlah orang yang berwajib di penguasa di tempat itu berkata, Then the police said, kalau saya hukum orang itu, if I punish that person, dia akan sakit hati he will be hurt. dan kamu akan bertambah punya musuh satu orang. And you will have another enemy in addition to what you have already. Apakah kamu mau punya musuh atau punya sahabat? Do you want to have enemy or friend? Lalu petani itu menjawab, tentu saya ingin mempunyai sahabat. Then the farmer said, of course I want to have more friend. Kemudian, oke, kalau itu memang keinginanmu, datanglah kemari. Well, if that is your purpose, your goal, come to me. Saya akan berikan nasihat yang mudah-mudahan mantap. I want to present to you counsel, which is, I hope, is wonderful. Kemudian dikasih tahu kepada dia, dibisikkan ke telinganya. So he let him know by whispering to him to his ear. Si petani ini gembira dia. The farmer was so happy. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Then he went home. Dia carilah beberapa anak domba. He gets some of the sheep. Anak domba yang masih kecil-kecil, yang mungkin dia umur sebulan 2 bulan. Maybe one month or 2 months old. Lagi lucu-lucunya. And that what do you call it? Pani. Funny. Pani untuk orang, kalau untuk binatang apa ya? Cute. Ya. Lucu-lucunya. Kemudian karena si pemburu itu punya anak 3. Because the hunter man has 3 children. Maka diambillah anak domba itu yang lucu, 3 anak domba. And so he got 3 sheep, small sheep. Ya, dan dibawalah ke tetangga. And he brought it to the neighbor. Dia bersilaturahmi. Then they touch each other, connect. Dan dia katakan, saya ingin memberikan ketiga anak domba ini kepada anak Bapak. I want to give these 3 young sheep to you. Anak-anaknya senang. Ya. The children of this man were so happy. Sementara bapaknya bingung. While the father was confused. Karena dia sudah istilahnya membuat hal yang tidak baik kepada tetangga. Because he has done not good thing to the neighbor. Tetapi tetangga ini membalas dengan kebaikan. But the neighbor did a good action. Yang memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Who gave happiness to his children. Kemudian ketiga anak ini mengambil itu anak domba dan mereka senang dan pelihara itu di rumah. Then the 3 children of this hunter take the goat, the lamb, then take care of them. Melihat kesenangan daripada anak-anaknya ini, by seeing this happiness of these young children, bapak pemburu ini berpikir, the hunter thought, kalau anjing-anjing pemburu dia lepas, when the dog of the hunter was released, maka akan mengganggu, bahkan menggigit, memakan anak-anak domba ini. That dog, the released dog, will hunt the young sheep. Maka dia putuskan dia tidak ingin mengambil kebahagiaan daripada anak-anaknya ini. Then he decided not to take the happiness of these young children. Dan memasukkan anjing-anjing itu ke dalam kandang untuk supaya domba-domba itu aman.
and put the dogs into the what do you call it, kandang itu, cage, so that he doesn't bother the young sheep. Maka sudah tentu secara otomatis tetangganya yang petani itu pun menjadi tidak terganggu. Then of course the neighbor of that farmer will not be often bothered anymore. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, you whom God loves. Berapa kalikah kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita? How many times should we forgive other people who offend our feelings? Contoh tadi sangat baik sekali untuk kita. The example that we have heard is very good for us. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jesus has forgiven all our sins. Dia mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin. He has forgiven our sins yesterday. Dia mengampuni dosa-dosa kita pada hari ini. He also forgive our sin today. Saya yakin dan percaya I believe Tuhan mengampuni dosa-dosa kita hari esok pun. that God will forgive our sins in the future. Maka bersihkanlah hati kita Then clean our hearts agar bisa memiliki hati Kristus. so that we can have the heart of Jesus. Ampuni Forgive. dan lepaskanlah yang bersalah. Then let go those people who have offended you. Maka kita akan merasakan kelegaan dalam hidup penuh dengan kedamaian. Then you will have peace full of joy. Tuhan memberkati kita. Amin. God bless you all. Amen. Amen. Amen.